ሰላም በዚህ ቪዲዮ ደግሞ እንግዲህ ስለ ስሞል ቢዝነስ ፌለር ኤንድ ሰክሰስ ፋክተር የሚለውን ነገር እናያለን። እንዴት ነው ስሞል ቢዝነሶች ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ ፌል የሚያደርጉት፣ ለምንድን ነው ሰክሰስ ማድረግ የሚችሉት የሚለውን ነገር የምናይ ይሆናል። the first one is small business failure rate factor ውድቀታቸው ምንድን ነው የሚለውን ነገር እናያለን። what's business failure ማለት ምን ማለት ነው? የቢዝነስ ኪሳራ ምንድን ነው? even though business owners launch their ventures ምንም እንኳ launch ቢያደርጉ with best intention working long hours some business invaluable fail ምንም ብዙ ሰዓት ቢሰሩ ምንም launch ቢያደርጉ ምንድን ነው ብዙ ጊዜ ይወድቃሉ ወይም ሰክሰስ አይሆንም። so done and Bradstreet's finance research firms define what a business failure as a business that closes as a result of what? Either what? The first one is the action and the bankruptcy ሊሆን ይችላል for closure or the voluntary withdrawal from the business እንግዲህ ኪሳራ ሊሆን ይችላል፣ ኪሳራቸው ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ ቮሉንታሪ የሆነ withdrawal ሊሆን ይችላል፣ በፍላጎት መተው ከቢዝነስ መውጣት ሊሆን ይችላል። so financial loss of creditors ሊሆን ይችላል። the second one ደግሞ ምንድን ነው? the second court action such as receivership, takeover involuntarily or reorganization receiving protection from creditors ሳይፈልጉም ደግሞ ያው ከቢዝነስ የሚወጡ አሉ። cause of business failure የሚለውን በስፋት እንግዲህ ለማየት እንሞክራለን። the rate of business failure vary greatly by industry and are affected by factors such as the types of ownership እነዚህ the type of ownership, the size of the business, the expertise of the owner እንግዲህ የኦነሩ አቅም expertise ማለት of the owner ማለት የኦነሩ የቢዝነሱ ባለቤት ኤክስፐርታይዝ የማድረግ ማኔጅመንት ስኪሉ እንዲሁ ሳይዝ ኦፍ ዘ ቢዝነስ ሊሆን ይችላል። ኦነርሺፕ ታይፕ ኦፍ ኦነርሺፑ እነዚህ ለፌሊሪቲ ሊያጋልጥ ይችላል። the cause of business failure are what? many and complex ናቸው። there are many and complex. however the most common የሆኑትን ግን ለማየት እንሞክራለን። the most common are what? inadequate management ናቸው። ፑር የሆነ ማኔጅመንት ወይ inadequate የሆነ ማኔጅመንት የማኔጅ የማድረግ ክህሎት ማነስ ወይ ፑር የሆነ ፋይናንሲንግ የወጪ የገንዘብ ችግር የፋይናንስ ችግር ነው። ብዙ ጊዜ ሞስት ኮመንሊ የሚታዩ ግን ብዙ ናቸው፣ ብዙ ፋክተር አላቸው ፌለሪታቸው። ይህ ብቻ ነው አንልም፣ ግን ብዙ ጊዜ የሚታየው ምንድን ነው? inadequate ማኔጅመንት ነው። ማኔጅ የማድረግ ስኪል ማነስ ሊሆን ይችላል። እንደሞ ፑር ፋይናንሲንግ ነው። also financing problems are listed as the most common cause of business failure. also financial problems are the most common cause of business failure ነው። ብዙ ጊዜ እንግዲህ የፋይናንስ ፕሮብለም ነው ኮመን የሆነው ቢዝነስ ፌለር። consider management role in controlling them. so could business failures due to industrial weakness, maybe industrial be linked to what? poor management ሊሆን ይችላል። yes, if owners try to enter an industry or market with no room for another competitors or respond only slowly to the industry change at the time. high operating expense and insufficient profit margin also affect inefficient management. high የሆነ ኦፕሬቲንግ ኤክስፔንስ አለ፣ ወጪ አለ። ኦፕሬት ለማድረግ ከፍተኛ የሆነ ወጪ አለ፣ ግን ኢንሳፊሽንት የሆነ ምን አለ? ፕሮፊት አለ። ይህም አንድ ምክንያት ነው። ፋይናሊ ቢዝነስ ፌለር ዲው ቱ ኢንሳፊሽንት ካፒታል ሳጀስት ኢንኤክስፒሪየንስ ማኔጅመንት። ማኔጅ ስናደርግ እንግዲህ ምንድን ነው የምናወጣው ወጪ እና የምናገኘው ፕሮፊት ምን መሆን አለበት? አትሊስት ባላንስ መሆን አለበት።
ማኔጅ ማድረግ አለ። ለዛ ነው ፕላኒንግ የሚጠቅመው። ፕላኒንግ ካለ የሚወጣ ካሽ ፍሎዎችን አጠቃላይ እዛው ስላሉ በዛ ውስጥ መመራት እንችላለን። ግን ፑር የሆነ ማኔጅመንት ካለ የምናወጣው ወጪና የምናገኘው ትርፍ ላይ መጣጣም እንችላለን። as the time poor management will be appear and then the business will be fail. So you have to manage in a more wisely. So inadequate management በቂ ያልሆነ የማኔጅመንት ስኪል business management is the efficient and effective use of what resource ነው። እንግዲህ ቢዝነስ ማኔጅመንት ማለት ምንድን ነው? ኤፌክቲቭ እና ኤፊሽንት የሆነ ሪሶርሶች መጠቀም አለብን ዋይዝሊ ማለት ነው። for small business owners management skills are especially desirable ናቸው። management skills are especially what desirable ናቸው and often especially difficult to obtain. It's difficult to obtain. Lack of experience is one of their most pressing problems. Lack of experience, የልምድ ማነስ ዋናው pressing problem ነው። Small business owners must be what? Generalities. They do not have the luxury specialized management here. ስሞል ቢዝነሶች እንግዲህ ስፔሻላይዝ ያደረግ ምንድን ነው ማኔጅመንት የለም፣ ማናጀር የላቸው። on the other hand they may not be able to what? afford to hire and full-time experts who could help avert cost mistakes. On the other hand they may not be able to what? afford to hire. ለመቅጠር አያስቡም። እንደዚህ ማኔጅመንት የሚችልን ሰው ለመቅጠር አያስቡም። that's a mistake, cost mistake. ሃየር ማድረግ አይፈልጉም። so on the other hand their limited resource will not permit ሊሚትድ የሆነ ስኪል የሆነ ሊሚትድ ሪሶርስ ማለት ሊሚትድ ማን ፓወር ሊሆን ይችላል፣ ስኪል ማን ፓወር ማለት ነው። not permit them to make many mistakes and start in the business. እንግዲህ ብዙ እነዛ ሊሚትድ የሆነ ሪሶርሳቸው ብዙ ሚስቴክ ደግሞ እንዲሰሩ አይታገሳቸው ካላቸው ኢኮኖሚ አንፃር ትንሽ ስለሆነ እንዲህ ነው ቢዝነሱ ላይ እንዲቆዩ ምንም እንትን አይሰጣቸውም። more flexible አይሆንም ማለት ነው። as a small business manager you will be probably have to what? make decisions in area in which you have a little expertise. So entrepreneurs are generally correct in pointing to internal factors. Entrepreneurs are generally correct in pointing to the internal factors as a reason for failure of what? their business. These factors are the cause of 89% of such failure. 89% ያህል እንግዲህ ፑር ማኔጅመንት ስኪል ነው። ይህ ደግሞ ኢንተርናል ፋክተር ነው። ዛትስ ኢንተርናል ፋክተር ነው። internal problems are what? the more directly under the control of what? the manager ናቸው። ማናጀሩ ኢንተርናል ፋክተር ወይም የካምፓኒው ፋክተር የሚሆኑት ምንድን ነው? የቀጥታ የማናጀሩ ችግር ሊሆን ይችላል። የማናጀሩ ማኔጅ የማድረግ ስኪል ሰቻስ አዲኩዌት ካፒታል ሊሆን ይችላል፣ ካሽ ፍሎ፣ ፋሲሊቲ ኦር ኢኩዊፕመንት፣ ኢንቨስተሪ ኮንትሮል፣ ሂውማን ሪሶርስ፣ ሊደርሺፕ፣ እነዚህ ኦርጋናይዜሽን ስትራክቸር ኤንድ አካውንቲንግ ሲስተም፣ እነዚህ ዳይሬክትሊ ሪሌትድ ይሆናል። በእነዚህ ነው ማናጀሩ ከፍተኛ ሚና የሚጫወተው። so the manager of a small business must be what? a leader. The manager of a small business must be a leader, a planner. It must be a leader, a planner and a worker. ሚሰራ መሆን አለበት፣ ሊደር መሆን አለበት። ቦስ አይደለም። ቦስ ማለት ምንድን ነው? ይህን አድርግ ይህን አታድርግ የሚል ምንድን ነው? ቦስ ነው። ሊደር ማለት ግን ጀስት የሚያሳይ ሾው የሚያደርግ እንዴት መስራት እንዳለባቸው ወርከሮች የሚያሳይ ሀይ የሆነ ዴሊጌሽን ስኪል ያለው ሰው ማለት ነው። that is the difference between boss and leader. ብዙ ጊዜ ባለሀብት ሲሆኑ ሰዎች ምን መሆን ይፈልጋሉ? ቦስ ነው መሆን የሚፈልጉት። ይህ ትልቅ ችግር ነው።
አንዱ ለኢኮኖሚያችን ፌሊሪቲ ትልቅ ፕሮብለም ሊሆን ይችላል። So you have to be what? A good leadership instead of what? Being a boss. So you have to be what? Planner. ዝም ብሎ የሚመራ ሳይሆን ፕላን የሚያደርግ መሆን አለበት። ወርክ መስራት የሚሰራ መሆን አለበት። just make office. So you may be what? A top get in sales, but that skill would work against you. You may be what? To concentrate on the sales while ignoring other equally important areas of business, such record keeping, what? Inventory and customer service. ሌላው ደግሞ ምንድን ነው? inadequate financing ነው። የፋይናንሲንግ ችግር፣ የብር ችግር፣ የፋይናንስ ችግር ሊሆን ይችላል። So business failure due to inadequate financing can be what? Caused by what? Improper management control ነው። as well as shortage of capital ነው። በትንሽ ካፒታል ትልቅ ቢዝነስ የሚጀምሩ አሉ። that is wrong. You have to adjust before you are going to start your business. On the one hand, if you do not have adequate funds to begin with, you will not be able to afford a facility or person you need to start up a business correctly. አዲኩዌት የሆነ ፈንድ ከሌለ፣ በቂ የሆነ ገንዘብ ፈንድም ሊሆን ይችላል ወይም ራሳችን አዲኩዌት የሆነ ፈንድ ከሌለ to begin with ለመጀመር you will not be able to afford a facility. እቃዎች መግዛት አንችልም። ፐርሰን ስኪል የሆነ ፐርሰኖችን ደሞዝ መክፈት አንችልም። you need to start up a business correctly. So on the other hand, if you do possess adequate capital but do not manage your resource wisely, you may be unable to maintain adequate inventory or keep the balance needed to run the venture or the business. There are a lot of way of failing business. ብዙ አሉ፣ ከዚህም በላይ ሌላም ብዙ አሉ። there are a lot. You can extend too much credit. ብዙ ክሬዲቶችን ኤክስቴንድ ማድረግ። you can fail to plan for the future, not have strategic direction. You can over invest in fixed asset or hire the wrong peoples. ያልሆነ ብዙ የሆነ ክሬዲት መበደር፣ ለዛ ለትንሽ ስራ ለሚሰራው ብዙ ወጪ ማውጣት፣ ይህ ወዳልሆነ ዳይሬክሽንና ፕላን ይሰደናል ማለት ነው። በዳይሬክሽን ስትራቴጂ ዳይሬክሽን ነው አለ ዳይሬክሽን ነው። ወይም ምንም መቅጠር በማያስፈልገን ልንቀጥር እንችላለን። Identifying a mistake that can be made is merely one component of the problem. Yes, figuring out how to avoid them is hard part. It's difficult. So other common cause of business failure እንግዲህ እነዚህን ካየን ሁለቱን ካየን ሌላ ደግሞ አሉ። ኔግሌክት ምንላቸዋለን፣ ፍራውድ ምንላቸዋለን፣ ዲዛስተር ምንላቸዋለን። ኔግሌክት መተው ነው። መተው መውጣት መተው ማለት ነው። ጀስት ከስረን ላይሆን ይችላል፣ ግን መተው ቢዝነስም መተው occurs whenever the owner does not pay due attention to the enterprise. ቦታ ሳይሰጠው ሲቀር ኦነሩ ምንም ለዛ አቴንሽን ካልሰጠው ከተው ማለት ነው። so the owner who has someone else managing the business where he or she is going finishing often find out the business failing because of neglect ነው። so fraud ምንለውስ involve intentional misrepresentations or deception ምንለው ነው። ይሄ ደግሞ misrepresentation ወይ intentional misrepresentation or deception ምንለው if one of the people responsible for keeping the business book begins purchasing the material or good for himself or herself uses the business money ላይ ከዛ መጠቀም ሲችል the business may find it's bankrupt before too long.
ወደ ክሳራ ውስጥ ይገባል። እንግዲህ አንድ ኮርፖሬሽን ካምፓኒ ላይ ለምሳሌ ወይም አንድ ሱፐር ማርኬት ያለው ሰው ሊኖር ይችላል። እዛ ጋር ያሉ ፕሮዳክቶችን እንዳሻ እዛ ጋር ስላለ የሚጠቀም ከሆነ ጀስት በቃ ሁሌ የሚጠቀማቸው ከሆነ ጀስት ወደ ክሳራ ይወሰደዋል፣ በአግባቡ መጠቀም ካልቻለ ማለት ነው። ዲዛስተር ምንለውስ ምንድን ነው? ዲዛስተር ምንለው ምንድን ነው? አደጋ ነገር ነው። አደጋ ከደረሰ የእሳት አደጋ ሊሆን ይችላል፣ ሌባ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ ተፈጥሯዊ የሆኑ ክስተቶች ሊከሰቱ ይችላሉ። እዛ ለምሳሌ የሆነ ህንፃ ከሆነ እዛ ጋር የመሬት መንቀጥቀጥ ከተነሳ የዲዛስተር ነው። ሆቴል ሊሆን ይችላል። እንደዛ ነገሮች አንፎርሲን የሆኑ some unforeseen thing happening. If the hurricane hits the area and destroys the property in the company's yard, the loss may require the firms to declare bankruptcy. ወደ ክሳራ ያገባዋል ማለት ነው። The same is true for fires. እሳት አደጋ፣ ቡርጋሪስ፣ ሌቦች፣ ሮበሪስ ምንላቸው እነዚህ ኤክስተንድድ ስትሪት እነዚህ ወደ ክሳራ ይሰዱናል ማለት ነው። ቢዝነስ ተርሚኔሽን ኤንድ ቨርሰስ ፌለር። እንግዲህ ቢዝነስ ተርሚኔሽን ኤንድ ፌለር ምንላቸው ምንድን ናቸው? ተርሚኔሽን ማለት መተውን፣ ተርሚኔሽን ማቆም ነው። ቢዝነሳችን ማቆም፣ መዝጋት። there is a difference between business termination and what business failure። አንድ አይደሉም፣ ይለያያል። ተርሚኔሽን ማለት ማቆም ነው፣ ሳንከስርም ልናቆም እንችላለን። ቢዝነስ ፌለር ምንለው ግን ስለከሰርን ምንተው የፌለሪቲ። A termination occurs when a business is no longer exist for any reason። ብዙ አይነት ምክንያት ሊኖር ይችላል። A failure occurs when the business closes with what financial loss or to a creditor። ክሳራ ነው። reason for termination is bound። እንግዲህ ብዙ አይነት ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላል። ለዚህ the owner may have an opportunity to sell her business to someone else for his profit ነው። አትርፎ ሊሆን ይችላል። or be ready to move to or to a new business or to retire ለማድረግ ሊሆን ይችላል። ወደ ሌላ ቢዝነስ ለመሄድ ሊሆን ይችላል። or she or he maybe have simple lose interest in the business ወይም ኢንተረስት ካለው ቢዝነስ ላይ the market for the business product may have changed or becomes saturated or changed. Perhaps the owner has decided it would be more appealing to work for someone else ሊሆን ይችላል። so in other case the business may change form። እንግዲህ ቢዝነሱ ቼንጅ ሊያደርግ ይችላል፣ ፎርሙን ሊቀይር ይችላል። በዛ ጊዜ ተርሚኔሽን ሊከሰት ይችላል። ሲከስሩ ላይሆን ይችላል፣ ተርሚኔሽን ላይከስሩ ይችላሉ። ቢዝነሱን ሳይፈልጉት ኢንተረስት ከሌላቸው ወይም ፕሮፊት የሚያገኙበት ከሆነ ያንሽጠው እንደዛ አይነት ነገር ተርሚኔሽን ይኖራል። ፓርትነርሺፕ may be what restructured as a corporation or a business may move to a new location. In other case, a business may change form. A partnership may be restructured as a corporation. The corporation as a business move to any position ሊሆን ይችላል። any location. Business that undergo such a change are considered termination, even though they continue in another form. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወደ ሌላ ቢዝነሶች ወደ ሌላ ፎርም ቢሄዱም እንኳን ግን ተርሚኔሽን ነው የምንላቸው ነው የሚለው። እንግዲህ ፎርማቸውን ቢቀይሩም እንኳን ግን ተርሚኔሽን ነው ልንለው የምንችለው ነው የሚለው። ሚስቴክ ሊዲንግ ቱ ቢዝነስ ፌለር። what are the mistake that leads to failure to fail in your business? No one likes to think about failing. ሁሉም መውደቅ አይፈልግም፣ ሁሉም መክሰር አይፈልግም። yet many small business ownership invite failure by ignoring basic rules of success። ግን ብዙ ጊዜ እነዚህ ፌለሪቲን በራሳቸው ቤዚክ ሆኑ
ሩሎችን በመተው ኢግኖር በማድረግ ወደ ፌሊየር ይገባሉ። One of the most common mistakes is to neglect or to plan for the future. ፕላን አለማድረግ ነው። ፕላኒንግን ልክ እንደምንም አለመቆጠር because the planning seems too hard and time consuming። እንግዲህ ፕላን ማድረግ በጣም ሰዓት የሚፈጅና በጣም ከባድ ይመስላችኋል፣ ግን አይደለም። ያ ነው most of the time ፌሊየሪቲ የሚከሰተው ፕላኒንግ ችግር ነው። የውጭ ካሽ ፍሎው አጅስት ያለማድረግ፣ ሃይሪንግ ላይ አጅስት የማድረግ ለምሳሌ ቅጥረኛ ሊያስፈልገን ይችላል፣ ላያስፈልገን ይችላል። ሳያስፈልገን ልንቀጥር እንችላለን፣ ወይም ሲያስፈልገን ደግሞ ላንቀጥር እንችላለን። at that time failure will come. So planning what you want to do with your business, where you want it to go, how you are going to get there are prerequisites for a second business. Of course, that does not mean you cannot change your plans as circumstances dictate. Your plan should provide roadmap for your business. Yes, የሚመራ መንገድ ነው። በቃ ልክ ላይክ ዛት ኮምፓስ አሁን ጀስት ማያውቀው ጀስት መንገድ ለሚጓዝ ሰው ጀስት ዳይሬክሽን ይሰጠዋል። ልክ እንደዛም እኛ የምንሄድበትን አቅጣጫ እኮ አናውቅም። ብዙ ጊዜ ያው ፎርካስት ነው እንጂ የምናደርግ ፕላናችን ስላለ ፕላናችን ይወስደናል ማለት ነው። ያን ፕላን እየተከተልን ቢዝነሳችን ሰክሰስ ማድረግ እንችላለን። አለስ ፕላን ከሌለን ግን የምንሄድበትን አቅጣጫ አናውቅም ማለት ነው። showing your boss the expressway and scientific routes and the tours. Another common mistake is failing to understand the commitments. Yes, commitment line, failing to understand the commitments and hard work that requires for turning the business into success. Commitment እና ጠንካራ የስራ ባህላችን ዝቅ ማለት ነው። ሌላው having to work long hours and do things you do not enjoy because no one else available to do them are parcel of owning a small business. ብዙ ሰዓት መስራት ብዙ ጊዜ ላንፈልግ እንችላለን፣ ግን ያን ድክመታችን ነው ማወቅ አለብን። so yet when you have freedom of being your own lose your boss yet when you have a freedom of being your boss, hard work and long hour often don't seem to demanding. ብዙ ጊዜ የራሳችን አለቃ ስንሆን በራሳችን ያው ነፃነት ይኖራል። at that time ብዙ ሰዓት የመስራት ኢንትረስት አይኖርም። ለሚቆጣጠረን የለም። ሞር ፍሪደም እኮ ችግር ነው። ብዙ ሰው ነፃነት ሲያገኝ ችግር ነው። so still another mistake that a small business owners make is what particularly rapid growing business is not hiring additional employees as soon as enough or not using existing employees efficiently. ሌላ ደግሞ ሚስቴካችን ምንድን ነው? ያለውን አይጠቀሙ ያለውን ኢምፕሎይ ወይም በኢፌክቲቭሊ አይጠቀሙ ያለውን የሰራተኛ አቅም በደንብ አይጠቀሙ። አሊያም ደግሞ እነዚህ ቢዝነሳቸው በጣም እያደገ ራፒድሊ እያደገ በሄደ ቁጥር ሌላ አዲሽናል ቅጥረኛ መቅጠር አለባቸው፣ ግን ያን ማድረግ አይፈልጉም። ለምን? ይከስሩ ይመስላቸዋል። ብዙ ጊዜ አዝታይ ቢዝነሳቸው ይቀንሳል። here comes a point in the growth of a business which is no longer possible for the manager to do it all. በጣም እያደገ ሲሄድ ማናጀሩ አንዱ ብቻ ያን ነገር ማኔጅ የማድረግ ይቀንሳል፣ ይከብደዋል። በጣም ኢፌክቲቭ ይሆን ለአዲሽናል ሰው ያስፈልገዋል። so but she or he resists delegation in the belief that it means she or he is giving up control. so it's important to recognize that delegation task to other is not giving up control, it's giving up execution of details. yes so ሰራተኛ ካስፈለገ ማቅጠር አለብን።
ጀስት ያለውን ደግሞ አግባቡ መጠቀም አለብን ነው የሚለው። ሶ the last types of mistake involved in the finance with the finance እዚህ ጋር እንግዲህ ፋይናንስ ችግር ነው፣ የገንዘብ ነው። inaccurate estimate of cash flow አላግባብ ወጪዎች and capital requirement can swamp the business quickly። እንግዲህ አላግባብ የሆነ ወጪ ሳያስፈልግ ወይም ወጪ የሚያወጣ ከሆነ 1000 ብር የሚያስፈልገው 5000 ብር ካወጣ እንዴት ፕሮፊት ሊያገኝ ይችላል? ወይም አነስተኛም አድርጎ ከተጠቀመ ወይም 1000 ብር የሚያስፈልገው 100 ብር ከተጠቀመ ቢዝነሱ አያድግም። ወይም 1000 የሚያስፈልገው 5000 ብር ከተጠቀመ ቢዝነሱ ፕሮፊት ሊያገኝ ይችላል። ሶ figuring the correct amount of money needed for starting a business is tough and balancing act. So asking for too little ያሉት ነው። አሁን asking too little hinder growth and actually hinder ያደርጋል። በጣም ትንሽ ገንዘብ በጣም መንቆጭቆጭ አይነት ነገር hinder ያደርገዋል። ግሮዙን በጣም hinder ያደርገዋል፣ ያዘግመዋል። actually jeopardize survive and whereas asking too much በጣም ብዙ የሆነ ገንዘብ ደግሞ cause what leaders or investors to hesitate እንዲጸጸቱ እንዲከስሩ ያደርጋቸዋል። at important rules to remember in terms of arranging the financing or calculating cash flows projection is to figure the unexpected into your financial plans. yes እንደዚህ unexpected የሆኑ ፕላኖችን ፋይናንሻል ፕላኖችን እንድንቆጣጠር ይረዳናል። ካሽ ፍሎ ፕሮጀክሽኖችን እንድንቆጣጠር ይረዳናል። ምን ፕላኒንግ። so planning is the first thing። ካልኩሌት ማድረግ አለብን ካሽ ፍሎዎችን። so in this way you can have more of a cushion to fall back on if things do not go exactly according to the plan። እንግዲህ በፕላን ማንመራ ከሆነ እንግዲህ ልንከስር እንችላለን። after all without the right amount of capital it's impossible to succeed። በትክክለኛው ወጪ ማውጣት ባለብን ካላወጣን ወይም እንደዛ ካላደረግን ምንድነው it's impossible to succeed to go towards the success. so business failure then is a serious reality. serious. how can a small business owners avoid it? እንዴት ነው? difficult change may be what needed and change requires leaders to overcome all sorts of human dynamics like inertia, tradition and head in the sun hoping that things will get better. strategic moments require courage or at least lack of sentimentality which is rare. so it is in these moments that the best leaders find mirror and ask themselves defining questions that let greater better tracker posed nearly 40 years ago. Manale, if you were not already in your business, would you enter it today? If your answer is no, Drunk said, you need to face second tough question. What are you going to do about it? Every leader should heed this good advice and if need be follow it through its conclusion, whether that will be a fixed sale or closure the business ብሎ እንግዲህ ያስቀምጠዋል። so reflection for this instant እንግዲህ ይህንን እዚህ ጋር እቺ ሪፍሌክሽኗ ስናጠና more clarify ይሆናል። for this instant starting a business does involves a risk. so but the assumptions of risk is part of life. yes assume part of life. An economic consultant David Bridge conducted his
ሪሰርች ምን አለ 2007 ላይ he found that the divorce rate was 3.7 ከአንድ ሺህ ሰዎች ነው ከአንድ ሺህ 3.7 ዳይቮርስ ይሆናሉ አይደል of every 10,000 ስቱደንት ደግሞ who start college ከገቡት 52% ምን ፌል ይሆናሉ to educate. So would you decide not to get married because the divorce rate is too high? Were you afraid to go to college because of the dropout rate? So the point to remember is that if you have a clear vision, know your product, your market, and devote time and the effort needed, your business, like many others, can succeed. So የሚገባን effort ማውጣት አለብን። ምን ነው የሚባል እዚህ ጋር እንዲያውም እዚህ ምሳሌ ነው ፍረትና ምሳሌ ያለ በአማርኛ ምን ተፈርቶ ነው ምን አይባል የሚባለው ልክ እንደዛ አይነት ነገር ህልም ተፈርቶ ሳይተኛ አይታደርም ይባላል። ሶ ከስራለን ብለን ጀስት እነዚህ ቢዝነስ ፌሊሪቲዎች ስላሉ ጀስት ወደ ቢዝነስ መሄዳችንን እናቆማለን ማለት አይደለም። ጀስት ኢፈርታችን ታይማችንን ኢፈርታችን ዲቮት ካደረግን ነሰርሊ እንዲሁ ደግሞ ቪዥናችን ለማሳካት እንጥር ከሆነ ፕሮዳክታችን ቪዥናችን ካወቅን ማርኬታችን ታወቅን ሰክሰስ እንሆናለን። So small business success እናያለን። When large and small business compete directly against one another, it may seem that large business would always have a better chance of winning. ይመስለናል። When large and small businessoችን directly against one another, it may seem that large businessoች ከስሞል ቢዝነሶች በጣም አትራፊ ይመስሉናል። ሁሌም በቃ የሚያተርፉ in reality small business have certain inherent factor that work in favor ናቸው. You will improve your chance of achieving success in running small business if you identify your competitive advantage, remains flexible and innovative. Yes, innovative. Close relationship with your customers and strive for quality. So success መሆን እንችላለን ምን ካደረግን remains flexible ከሆነ competitive advantage ካወቅን identify ካደረግን running small if you identify innovative creativity cultivate ካደረግን close የሆነ relationship ካለን ኦርጋናይዜሽናችን ላይ with your customer ላይ ኔትወርካችን ላይ እነዚህ ካሉ ሰክሰስ መሆን እንችላለን። So it may become to as surprising but big business needs small business symbiotic relationship. Yes. Surprising what big business needs what small business symbiotic relationship now like they have a symbiotic relationship between them. ላርጅ ቢዝነስ ለመኖር ስሞል ቢዝነሶች ሊኖሩ ይገባል። ስሞል ቢዝነሶች ደግሞ መኖራቸው ለላርጅ ቢዝነሶች በጣም ወሳኝ ነው። ልክ እንደዛው So for instance, John Deere relies on hundreds of vendors, many of which are small, to produce components parts for its farm equipment. Deere extensive networks of 3,400 independent dealers comprising small business providing sale and service for its equipment. So this relationship enables Deere, the world's largest manufacturer of farm equipment, to focus on what it does best, while at the same time creating economic opportunity to 100 individual entrepreneurs. ሪሌሽን እንዳላቸው ነው እዚህ ጋር የሚሰው የሚናገረው። So small business perform more efficient than large one in several areas. እነዚህ ስሞል ቢዝነሶች
more efficient ናቸው ከላርጀር ዋኖች ይልቅ። For example, although large manufacturers tends to what enjoy higher profit margin due to what their economies of scale, small business are often better distribution ናቸው. So most wholesalers and retailer wholesaler ማለት ጅምላ ሻጭና retailer ማለት ቸርቻሪ business are small ናቸው, which serves to link a large manufacturer more efficient with millions of customers spread all over the world ናቸው. That is so small business success factors can be seen the same as the effect extended in reversing the factors of failure. Yes, እነዚህ small scale ምንላቸው small scale factor success factors can be seen as the effect external in reversing the factor of failure. እነዚህ ሪቨርስ ማድረግ ነው። እነዚህ ፌለር ያደረጉትን ሪቨርስ ማድረግ የበፊቱን እንግዲህ እዚህ ዘንዳ ሪቨርስ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላለን። there are several positive steps in addition of planning that business owners can take to improve the firm's chance of success. Yes, የቀደሞችን እንግዲህ inadequate ምናምን ያልናቸው ነገሮች adequate ማለት ነው ወይ በቂ ያልሆኑ ፑር ማኔጅመንት የሚለውን ስትሮንግ ማኔጅመንት እንደዛ ብለን መቀየር እንችላለን። So from the decision about factor of failure, we can conduct that proper attitude is important to ensure a customer's orientation for quality and service. So the owners must have purpose for being what in a business and want to improve to provide customers with value for their money, and having a variety of what basic business skills is important, such as ability to keep account records. So by understanding why business fails, entrepreneurs can discover a way of tilt the scale of towards success. እንግዲህ ለምንድን ነው ቢዝነሶች ብዙ ጊዜ ፌል የሚያደርጉት የሚለውን በመውሰድ ምን ማድረግ እንችላለን? በመገለበጥ ዲስከቨር ማድረግ እንችላለን። ምን እንዴት ነው ሰክሰስ መሆን የሚችለው ነገር የሚለውን እነዛን ድክመቶች ወደዚህ እንደ ጥንካሬ ማምጣት እንችላለን። So the success factors are what conduct environment በሶስት ናቸው። adequate የሆነ credit assistance የሆነ the third one is what market and marketing support is እነዚህ ፋክተሮች ናቸው ሰክሰስ የሚያደርጉ። እዚህ ጋር ኮንዳክት ኢንቫይሮንመንት የምንለው ምንድን ነው? የአካባቢ ምቹነት አካባቢ እንዴት ምቹ የሚሆነው small and successful small enterprise do not emerge and therefore thereafter survive and grow until what the environment is conducive. እነዚህ ኮንዳክት ኢንቫይሮንመንት እነዛ እንግዲህ ፒስቲል ያልናቸው ፖለቲካል፣ ኢኮኖሚካል፣ ቴክኖሎጂካል and socio economical ፋክተር የምንላቸው ምን ሲሆን it mappings upon the life of the small enterprise and generate much of the need required for their existence. እነዚህ ምን ሲሆን ፖዚቲቭ በሚሆኑበት ጊዜ ማለት ነው ኢኮኖሚካሊ፣ ቴክኖሎጂካሊ፣ ሶሻሊ እነዚህ ፋክተሮች ፖዚቲቭ የሆኑ ተጽዕኖ ሲኖራቸው እነዚህ ኮንዳክት ኢንቫይሮንመንት ምንለው ፖዚቲቭ የሆነ ምቹ የሆነ አካባቢ ምንለው። ለዛ ነው ፖለቲካል ክላይሜትስ ምን ይመስላል የሚለው ነገር ስናይ the overall political climate in a country is important for a small scale entrepreneur to consider. Yes, political climate በጣም ወሳኝነት አለው። So small scale entrepreneur will need positive የሆነ and encouraging የሆነ measure by the government and political constituencies to establish the private investment. ፖለቲካው ጥሩ መሆን አለበት፣ ኢንኮሬጅ ማድረግ አለበት፣ ፖዚቲቭ የሆነ ነገር ሊኖር ይገባል በገቨርንመንት እንዲኖር political constitute private investments. So such measures could be include liberal or non-restrictive የሆነ investment policy ሊኖር ይገባል። creations of promotional agencies ሊኖር ይገባል። creations of what industrial estate ሊኖር ይገባል። free trade zone ሊኖር ይገባል። availability of low cost loan capital ሊኖር ይገባል። private investors እነዚህ ምቹ ሲሆኑ ምን ይሆናል? እነዚህ ሰክሰስ መሆን ይችላሉ። እነዚህ ስሞል ኢንተርፕሬነር ናቸው። So the other one is what economic environment ነው። ኢኮኖሚክ ኢንቫይሮንመንት ምን ይመስላል?
Analysis of economic environment is particularly helpful to investment decisions. Make measurements, marketing measurements and forecasting. Forecast እንድናደርግ ይረዳል። ኢንቨስት እንድናደርግ ያደርገናል። ማርኬታችን ሜዥር እንድናደርግ ያደርገናል። So the general state of the economy dictates when the small entrepreneur will what? Need a special since it is handicapped in obtaining capital and credit owing to greater unit cost of small transaction. Greater unit risk involved. Yes. So technology is minimal. Technology advance in the environment creates need for the small entrepreneur as far as adaptation and adjustment is concerned. ቴክኖሎጂ መኖሩ ራሱ አንድ ኮንዳክቲቭ የሆነ ነው። ሶ ስሞል ስኬል ኢንተርፕሪነር ኒድ ቱ ለርን ሃው ቱ አጀስት ቱ a new technological environment surrounding himself or herself or need to take set of advanced technologies and bring this or his own level in small enterprise. Small scale enterprise need to learn how to adjust a new technological environment surrounding himself or herself or need to take set of advances technology and bring those his or her level in small enterprise. The technology መጠቀም either way constant re-examination is needed for possible utilization and improvement of existing technology. ኮንስታንት የሆነ ሪኤግዛሚኔሽን ያስፈልጋል፣ ክትትል ያስፈልጋል። እነዚህን ዩቲላይዝ ለማድረግ ኢምፕሩቭ ለማድረግ በቴክኖሎጂው የታገዙ ፕሮዳክትና ምርትና አገልግሎት ለመስጠት ያለውን መጠቀም ከሆነ ምንድን ነው ሰክሰስ መሆን ይችላል ማለት። ሶሺዮ ካልቸራል ኢንቫይሮንመንት ምንድን ነው? Finally, the socio-cultural environment also create a very important climate for survivors enterprise. ለኢንተርፕራይዛችን ምንድን ነው ሶሺዮ ካልቸራል ኢንቫይሮንመንት ምን መሆን ምቹ መሆን አለበት። ይህ ኮንዳክት ኢንቫይሮንመንት ምንለው የሚያጠቃሉ ናቸው እነዚህ ፖይንቶች። ማህበረሰቡ ምቹ ሊሆን ይገባል፣ ሊመች። ምን በማድረግ ኢንተርፕራይዛችን በመጠበቅ ሊሆን ይችላል። በብዙ ሁኔታ ሊያግዘን የሚችል ከሆነ ማለት ኮንዳክት ኢንቫይሮንመንት ምንለው አዲኩዌት ክሬዲት አሲስታንስ ምንለውስ ምንድን ነው? ሁለተኛው ነው። ስሞል ኢንተርፕራይዝ ዲቨሎፕመንት ካንኖት ቢ ኢንዠርድ ዊዛውት አሬንጅመንት ኦፍ ፋይናንሲንግ። በደንብ አዲኩዌት የሆነ ክሬዲት አሲስታንስ ነው። ክሬዲታችን አሲስት ማድረግ አለብን አዲኩዌትሊ ማለት ነው፣ በበቂ ሁኔታ። አዲኩዌት ኤንድ ታይምሊ ሳፖርት ኦፍ ክሬዲት ኢዝ ክሪቲካል ፎር ኒው ኢንተርፕሪነር ቱ ኤመርጅ ስፔሻሊ ፍሮም ዋይድ ቤዝ። እንግዲህ መሰረቱ እንዲያምር ምን መሆን አለበት? እነዚህ ጀማሪ የሆኑ ኢንተርፕራይዞችን ክሬዲት የምንሰጣቸው ምንድን ነው? በሰዓታቸው ታይምሊ የሆነ ግሬተር ማጆሪቲ ኦፍ ስሞል ኤንድ ሚዲየም ቢዝነስ ኢንተርፕራይዞች ምንድን ነው ሃቭ ካም አባውት ቢዝነስ ስፔሻል ፋይናንሲንግ ፕሮግራም ኦፈር ቱ ሂም ነው ቱ ዘም ነው። So greater majority of small and medium business activity have come about business special purpose programming to them. So those requirements are less strict nature in terms of low interest rate than the prevailing commercial rates nature, less collateral nature requirement nature, and low equity ratio. Various assistance schemes such as what? Preparing the project studies. The other one is what? Market and strategy support, marketing support, markets and marketing support ምላቸው የገበያው ምቹነት ማርኬት ፎር ስሞል ኢንተርፕራይዝ ኢን ዲቨሎፒንግ ካንትሪ ካን ቢ ኳይት ፕሮብለም። ብዙ ጊዜ እንግዲህ ማርኬት ነው የስሞል ኢንተርፕራይዞች ችግራቸው ማርኬቱ ላይ የገበያው ሁኔታ። The small business enterprise will be what? Competition not only with locally mass-produced goods but even important. እንግዲህ ብዙ ጊዜ ችግር የሆነው እንግዲህ ሎካሊ የተመረቱ ምርቶች
ተጽዕኖ አላቸው። ለምን ከውጭ ሀገር ኢምፖርት እናደርጋለን። ጀስት ሎካሊ ደግሞ ኮምፒት የሚያደርጉ አሉ፣ ኮምፒቲሽን አለ። ስለዚህ ገበያው ከባድ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ደግሞ ኢምፖርት የሚሆኑ ጉዶች ደግሞ በጣም ሰዎችን አብረቅራቂ የሆኑ ናቸው። ሰውን አትራክት የሚያደርጉ ሞር ስለሆኑ ጀስት ለክሳራ ይጋልጣቸዋል። ብዙ ጊዜ ገበያ ለመሸጥ so difficult. Small enterprise can be a brand together and sell their products as one, but through closely knit association or organization. The በጋራ መሸጥ the government can take an active part in making specific products or assisting small groups entrepreneurs in selling their products. እንግዲህ መንግስት ያው ስፔሲፊክ የሆነ እንትን እንዲያደርግ ነው የሚለው ደስታው ቲ ፕሮብለም። በሚቀጥለው ቪዲዮ ደግሞ ክላሲፊኬሽንስ ኦፍ ኢንተርፕሪኒየር ኢን ኢትዮጵያ ኮንቴክስት ኢን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት በኢትዮጵያ እንግዲህ ስሞል ኢንተርፕራይዞች ምን ይመስላሉ፣ ስሞል ኤንድ ማይክሮ ኢንተርፕራይዞች ምን ይመስላሉ የሚለውን ነገር እናያለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።